बड़ा दिन पर बैठ सकत ना हमारे तुमके नहीं देखी जरा मोकरा मोर जो धर भाई ऑब्वियसली मोकरा जे तमरा रे केनता केनता होई नहीं कहलो जिंदा ठंडा हठात गाती बढ़ी गेला जे हमर गाती नहीं कहनो हां हमर आड़े बादल बादल करित है जे ठंडा फकला मोरा तो जाल बाहरी जुछ रे मोकरा मकरा ई खल खल झरना पानी मकरा बुहिला न ले हो अच्छा ई झरी सराबनर मासे माई तमर धात ने तमर धार ने सुख बाता नहीं रे आबू छे ना पड़े मेरे सराबन पानी छानने अटिया देइथिलो आइमी बनी हो लगालो दरिया पासे ई खल खल झरना पानी बुहिला नले हो झरी सारा मासे देइथिलो आइमी बनी हो लगालो दरिया पासे ए मुई चुकी रहिचा ए मुई टाकी रहिचा ए मुई चुकी रहिचा ओकरा टाकी रहिचा आब बनी तुमरा से खल खल झरना पानी बुहिला नले हो सारा मन या देइथिलो आइमी बनी हो लगालो दरिया बूंद बूंद ही আর সজনী সজনী বলি কি ডাক দেলা হো মকর রাতির বেলা মো সজনী কয় হো রাতির বেলা खुलबू ताला मेहने खान के पला ये रे तू मेहने खान के पला আর মোর আশা বেলে তুই দেই দেলু তালা আর মোর আশা বেলে তুই পকে দেলু তালা রে কইলো নব ছয়লা ঠিকা কইলো নব ছয়লা तुमको छुआ बेलुन चिनी छरे मर टहला महला गुरी और हणवा लगा झुनी बोलछ ई जा कहलो कहलो न और ई गुण के कोसना पहला न ई सुना केनता सुना ओडे पिनी चुगो सुना तागा एंता कोडी बनाले भांगी जसी जेटा सुता भेदी डोनी है डोनी है हेता है तो मैं टुने नहीं कथा बना के कथा हो छाना ना क्या बना सुता चिंगली छे किनी का बोले सब बुझी बताइते बोले का जे नाक बताइते जात चूरनी बोल मन दूती बेला छोने करे ना हतार कथा जे आडा तार कर वाला भेदी दिछे
जेन मादरी टांग पिनाली हला टिंके अंता कर दे बोले हे कथा छाण रे या मासी देख की सिग्नल पे बा बोले तुम्हें एते राती केनता हम घर को आसले मां देखो जा एते राती तमर घर के बोलिए छे मकर तमे जदी किछि कथा नै कह बोले ना कर डनी मैं जानी छे तुमर चलन व्यवहार कथा मैं जानी छे हे तो सिंगे छोटा डोली रो गला थर आसीथिले जे हां तुमर पुअर एकसिया की चिरा कोन कल आस ओए चुरा कोन रो यहाँ देवी आसी छ हमर गां को हमर घर को किछि काम पड़ले ऐसा तुम जानी छे का करबो घरे तो फुर्सत नहीं हो जे को काय के में लगे आसी से कथा तो ए नहीं नहीं हमर घरे त टुसुर पुसुर का था नहीं मामी किछि नै बर्बाद जाय किरा बोले से किरा टमा 50 टा रखी दी तिनी जे बेटी ने लुकारे बोलता हेतकी भी भरोसा नहीं न तुमर घर 8 नांग रखी तले बेटी ने करी चॉकलेट चुही देसी ने दवार जे ने को ने क्यों बनाइले कहता है कहू चाहता है इमाई दुती का पहिला सुनलो सही आगो ई गुपतर कथा ए कहूची मुही एमा करे करे कहम कर कांतले खाय कह इमाई मत पेची तंती नंद नंदन अरे तुम ठारे ता कर बोलिची मन जे तो पुरुष भ्रमर ये कृष्ण चंद्र संगे मा बिहरी बरंगे हमर से नहीं जान सके मोर कथा कहू छै कान्ही से तोहर कथा होए ए बेशर्मी वाला जुगेल रात में हेला दती कर बगी दबा के बेल नहीं गो मैं क्या खराब पहुंचे के आगे है कृष्ण चंद्र संगे मा बिहरी बरंगे सजनी लो देखो भाग्य तेरा फुकी दबा भाई खै नहला कथा कहू बोले खराब कथा कहू छेगो आगो राधिका बोइले बाई के हेलो एमा ए मागो ए पाप चरित्र काहू सिकिलु मकर सांग आसले मक्सिर मास चालू जे गुरुवार मनुछ कि नहीं माँ लक्ष्मी सेवा काना करुछ से कथा सकाल सकाल कहू। इटा केनता करी पाप कथा है ओए गुमा परर पिला परर टुकेल के भगवान छाती तले लिखी जे तुम जानी छ कि नहीं जानबार नहीं जान मोर मकर गोटे विवाहित स्त्री बोली ई बियाह वाला मनुष्य चुप बेशर्मी आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भणजा आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भणजा ए बागो ए बुआ सीधा शर्मी मकर सांग बोली कर घर के ढोके देली जे केन पिलार कथा मते कहियो सुन केनता करे मारी नेबी और मारी ने आनबे को ए मां भागी थी हां मार के महाते पर डरू थिने को ए दुती गुटे किए मोर लगे हैं ई जीवा ई तो कथा सुनवा लगी बागदारू हेरे बसवा लगी पत्थर आनी छले ओए बेशर्मी इटा नहीं बसे ई मोते मारवा लगी पत्थर आनी दिथिलो पूरा तो ए मारी हबी ओए गए ए हटा के बेल मारबो तोर मो तुम्हें कहे मारू तू क्या जे मारी है चा बना के केनता कर आगो श्री कृष्ण टंती मोर मान्य भणजा खबरदार निजर हंजा लक्षण है पिला तोर हक बन जा निजर घर लगा पत्थर के रखी दिखे आसे पत्थर रखमी पत्थर रखी दिखे आसे आर कर रे श्याम पत्थर रखमी कहले ए मोर के कालू पोछू ये बा पत्थर तीनटा दोरो गोटे
হিরো কেন রাখল হেড়ে বড় পথর কেন রাখল আমার বাকস্তি আছে কেন ভিতরে বাকসটি আছে এ মা তার আগ শ্রীকৃষ্ণ অটন্তি মোর মানে ভণ যান আর তাঙ্কর নামে কহি নেই পাউল যা যে তু অটে বড় সিয়ানি এমা ন জানি কোন হেই গো মকর কহি থিবে পুনি নেই জানি কর কই দিতে বাবা দুতি কে গো তোর তো মনে নে করবো বিচার মানে কুকুরা চেরে ভাই বসলা এ এ এ কি পিলা উঠে মতে যদি হেতা বলে কেড়ে তিয়ার কর ভর্তি না এনতা ভর্তি কিনে করি পতি থাও যেতিরি করই অন্য পতি পতি থাও যেতিরি করই অন্য পতি আচ্ছা। সংসারে নাহি তার ভাল গতি এ ডে তার সুখে সতী রজরবতী মনুষ ছিলে পুরা মনুষ নেই তোমার কেতেটা মনে আছে তিনটা মনুষ মা নেই মা জি ঠাটকে দেখো ওই তিনটা করেছে জি তিনটা আর কেন এটা কেতি লাগি কে কিরাহি করে মরি যাব মুই তো ভগবান के जपूछे हे भगवान प्रभु संसार के तो देखालु पिला छ तो ने हेला मनुष्य भी तीनटा हेला न मते कीड़ा उठे भी हबो नी जे भगवान केनता करबे যে जीवन হে কিরা গোটে হাবা যে এ মা বু দে বলবা প্যান नहीं बोले भी तोरे बाबू एता थिबार सुखबुगो थिबा বেশ লাজ শরম থিলা লেগে কথাবার্তা হিয়া কেনটা তোমার তিনটা ঘর বেলা মত দেখা एक टोपी वाला एक दुई सेटा तीन আরে রে মুই বি আছে মানে যেটা কেন বলছ आटा मोर दियो रे লাইন মারছ ইমান কো কে নে सबसे बड़ কেতে দাঁত পলে না আরে কতনি वाला नहीं पूरा बात ताल जा भंगाले गुटे भंगे छ सबसे कामदार के ने गो सबसे काम करबाटा मोझा खाना को बुआ ई सीते भी बितरा दिन लोग 2 टका कमे कर मके दो কমিয়া 20 कमिया देखिता खानता कोते करे बस হে তোর মজা দুতি জানি থারে ए बकरो धरबा ये बुआ আরে হে পর পিরতি বিষম বিষম है जे कान के धरलो तो सुंदर प्रकारे धरतो ई धरी कोई काहे खच खच ছাড়ি দিতি আগ পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী अच्छा পর প্রীতি করি অহল্যা সুন্দরী সে গৌতম নারী সে তো হইলা রহি পাষাণ এই ওলা যুগে শুনথ সে তো হইলা রহি পাষাণ দুতি জানি থারে পর পিরতি এটা ত্রেতয়া যুগর কথা हां গৌতম ঋষিଙ୍କର ଗୋଟେ ଭାରିଜା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ତିନି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ ଅହଲ୍ୟା ए का सुंदरी सुंदरी जे मोर ब्लॉक पंचायत के सुनी दो थिनी जे मके देखि कर मोर सुंदरी रूप के देखि कर लोग লাল ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମାନେ ଅହଲ୍ୟା ରୂପ ଯୌବନକୁ ଦେଖିକରି ଥରହର ହେଇ ଯାଉଥିଲେ मोर ब्लॉक टीवी अच्छा अच्छा नेता माने मते देखि देले एंता मोर रूप यौवन के देखि करी एंता दलदली जोथिले ଆଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମେ ସେ ମହାସତୀ ଜଳନ୍ତର ଅଟେ କାଲି ଚପତିରେ ମୋର ଜାଣିଥା ଦୁତି ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ତାର ତ କେବେ ନେଇ ହୁଏ ମରଣ ଦୁତି ଜାଣିଥାରେ পর পিরতি বিষম
थिला लेके मोर तरा 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 वृंदावती होचन माँ सती स्त्री तेणु कर जलंधर मृत्यु नहीं होते हे पर पीरती करथिला अहल्या नारी त्रेतया जुगरे बोली कर वर्ष वर्ष पाषाण हो जाइथिला जलंधर अन्य अत्याचार के प्रभु देवदेव महादेव सही नहीं पाए आग पार्वती पति प्रभु पंचानन संगे दिने कले तारण रे कले तारण महादेव एवं जलंधर युद्ध चलु थाए किंतु महादेव भी कहाठार कम नहीं जलंधर वीर भी कहाठार कम नहीं महादेवंकर मृत्यु नहीं हवा कि जलंधर भी मृत्यु नहीं होती कहीं नहीं होती तुम्हें जान महादेव के तुम्हें मारब बेशर्मी कहीं नहीं तंकर मृत्यु नहीं होती जानी आगो सतीत्व बल रे तुहे बलियार सतीत्व बल रे तुहे बलियार कहार के बे नहीं हुए मरण कहार के बे नहीं हुए मरण ती जानी थारे तोरा पीर पीरी सम सती स्त्री थिले बोली कर जलंधर मृत्यु नहीं होती माँ माने जदि कलिजुग सती थिबे बापांकर प्रति केभे भी विपद नहीं आसे कलिजुगे माँ माने नारी नारी जाति कहीं जल्दी कर विधवा आसन जानी निजर स्वामी के जदि अत्यंत मिछ कथा जदि गोटे स्त्री कहबा बेले स्वामी रो अल्प आयुष हेसी से कारण नारी जाति जल्दी कर विधवा आसे गोटे नारी निजर स्वामी थाई करी अन्य पुरुष संगे रमण करवा से नारीटा अल्प बयस रे विधवा हे बुझी पारुछ तुम हे कानून कथा कहूछ हे हे कानो काना कले झिल जानि भगवान स्वयं भगवान गुटे काम नै करी सिंह दुटा नै दी आ लेन गुटे नै देला नेले पीला गोबर हो खरसी हो पुछे आगो एणे कपटी हमर कपट कले नीचे थईले वृंदावती जलंधर के जानले जे वृंदावती सती थिबार पर्यंत तार मृत्यु नहीं है नारायण विष्णु काना कले केना बेटा पलक पलक गाड़ी पलक के ठीक से हमर पलक बालिका पलक भी आवा पलक है ना गो आखी पलक करे तू सम्मान रक्षा करी 50 टंका प्रदान करिछन तापर हमर मां जन 30 टंका प्रदान करिछन मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा छत्र आडी कर रखिथन तो एक बार हरि हरि बोल चलो मोर कथा सुनछ काना सुनछ सीजन तो लमे थिला जे श्री कृष्ण भगवान केनता कले कृष्ण दिने गोलक बिहारी विष्णु माया आरंभ कले गुटे अवतार जलंधर संगे युद्ध करूता आउ गुटे अवतार जलंधर रूप धारण करी करी वृंदावती संगे रमण कले जेते बेले वृंदावती संगे रमण कले आग सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला जेन जलंधर के महादेव हरे नहीं पारे जेन जलंधर के 33 कोटी देवता हरे नहीं पारे जेन देव जलंधर के देवदेव महादेव विष्णु मध्य परास्त किंतु नारायण विष्णु जेते बेले वृंदावती संगे रमण कले असती हे गेले वृंदावती तार पतिंकर प्राण चाली गले आमे जदी असती हेमा बे निजर स्वामी पति विपद आश्रय जानि छ कोले कोले तो हाथ ना भराट कर लगौ छ जे आग सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इता पर तीर तीर गुण इता पर तीर तीर खेती जानी थारे पर पीरती विश्व
भौणी माने काही दिन हमको जोगी करी आनले याद के आसला के मुई तो सुई देथिली बोला मैं फिर सुईती ग्रांड वेलकम कले केते समस्त के कपड़ा लता देले हां खाएबा लगी 56 प्रकार भोग बनेथिले समस्ते खाइले आ यहाँ दे रात्रि सारा मनोरंजन कर्मा बोली करी बेंजारिन दनुते के डाकले जे किछि शिक्षा कथा किछि पुराण कथा सुनमो बोली करी ई भाई के इरे गां के शिक्षा दिया गा के शिक्षा तुम थारो नारी जाति काना शिक्षा पाबे कहत ओए गो शिक्षा ने सेटा केना भिकिया मुई ई भाई खाई कथा जिए धरबा से नरक कुंड के भोग करबा मोर कथा ई कली जुगे जिए जदी धरबा हाथ बोली करी घर से खावा और नींद बोली करी ढोके सुईबा छी मामा उसी को मोर कथा खेनो पर पिरती रे नहीं देव मन गोमा नहीं देव पर पिरती करबाटे केवल छने कर सक छने कर सक मामा उसी को पर जो हरो छने कर सुख लागी नहीं है बोका तोरा गोमा नहीं है बोका तोरा इटा भाबिले किचने दिन इटा भाबिले किचने दिन तुती ताड़ी थारे हे पर पीरती विषम से पिला के कहब जदि पिला मते प्रकृति भल पाएसन त्रेतया जुगरे प्रभु रामचंद्र के कथा देथिली पातालपुर रे द्वापर जुगरे भेट पड़ना बोली करे जो से पिला जदि परम ब्रह्म कृष्ण बोले मोर घर के निजे आसबे घर के ढोको छजे लॉस बोले ए पिला खूब बदमाश था जे निजो जे दिले मुई देख भिती होते खाबा रे पीबा रे घर ओए छे मां एडे सुंदर घर द्वार के छाणी करी पर मैं केंति के जीवी हम घर देखो चकचकी आ जाय जमीन बाड़ी भी तो छे जा बिलो छे कोड़ भुइस नहीं नहीं हमें भोके सुछ नहीं भूखे भोके सुआ पता नहीं चल कोता लो माया लो जे पिला एक हाथी जीवा बोल छे सुनता बराबा जो पिला तार एडा एडा पिंदी छी काना इडा ई लोगे माली बने कमर बंद कमर बंद तार मुदी पिनी छे तेर मुंडी पिंदी छी हमें इटे नहीं पिंद भाई नहीं से तमर मुदी अलगा है टमाटा हल्का दे ताटा दो किसी ए राड के तो चोस्ते नहीं एकड़े गेलते ये रो मां गो यंत्र रातीस को नोरा कालजी मां मोर भाषा जान लो ये सुनो रात को नरा बासे खाबो कोरी कोरी आगो ई दुत्ती का बोइले जाउची मुही मो बोलो से अनि मानिलो नाही आगो सुनी राधिका न देले उत्तर सुनी राधिका न देले उत्तर बड़ा बट तते मरुहा परंग गिचिबे बुढ़ा बुढ़ा बुढ़ी हो छ टिके धर्म काम करता लोग की शिक्षा कथा कहता या मौला बेले तो पीने में की तुमको तो पीने ले तो हुनार माने तो खुज दिस न के लगे तू पीछन बोली कर हुनार एंता सेट के धर खड़ा अरे खींचबा सिर पाई मोते घिचबा के है बुस को उठमिया गबे टूटा के चाबनी हुनार और सोने पावर है मोते अरे मुले मरी गले परे हुनार घिचबा हुनार लाइन के धर में घिचते नहीं इमा ई दुती परबे च कृष्ण पाचर जे दक्षिण যশোদা সুতম আগ পচারন্তি সহি গো কি বইলে রাই সজনী গো বুঝাই কহব হয় কি দুটি সজনী মোর মাই কাঁ বলে গো শোনা ইটা মান বলি ইমান খালি কে পিলা রে এ বাবু গো ইমর জীবন ইবাদি যাউছে পিলাও এ তোর মানে ये लेटरिन जे छे बुआ मते बासी बुसा से के दबारे के दवा जे है तम घर कथा ए लोक ओबा कहो এইটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলা রে
ନିଜେ ଭଲ ଲାଗଲା দুতি মুই তোতে নেই চানা পিটমি দুতি গো ওনা টেকি টেকি দেখো কাঁ করছিল গো সজনী কান্দুথিনি কান্দুছিল কমর বার দেখি দেখ কান্দুছিল বলে তোর আখির পেন কে গলা এটা একটা বেড়া লোকে ও মুই বেড়া লোকে মতে ডক্টর মনা করিছে পেন বাহার বাটা হয়ে গো মোর মা ভগবান কেতে দিন পিলা ছুয়াকে জন্ম জীব সৃষ্টি করেছে যে আজ পর্যন্ত কিন্তু ও মাননি যে আর এই ডক্টর তো এ জেলা ডক্টর ই ভগবান সৃষ্টি কলা জিনিসকে ডক্টর মনা করেছে এই কথা নেই বুঝু রে বাবু খালি জুজভাটা জানছু মতে হিতলা ব্লড প্রেসার তমকে জনের লোকে নেই ভারতর কমসে কম 90% লোকে এই লোকর ব্লড প্রেসার অলগা আর মোটা অলগা তোটা বেলান্তি পাইপ ফিকলা বারান্তি ফিস কিনা মারি মুসমুসি জাল জানতা নে বাহার সে আনতা বাহারি উঠিলা তারপরে ডক্টর ওকে গনি ডক্টর চেক কলার বলা যে দুটি সজনী তোমার দেহতি পেন নে ন বলা ডক্টর তোকে ঠকলা হ্যাঁ ডক্টর ঠংলা ডক্টর তো কলিজোর ভগবান রে মুই কହୁছে হাটা ডক্টর ঠকলা কেনতা কেনতা বল হেন্তি ডক্টরি পার দিনে ওদে প্র্যাকটিস করে যোথিনি মোর হাত থেকে হল্লা সুজা যাকে ডরনি বলে ছাড়ি দে আর ঢোলতি ভরতে চাই হয় বলে বাকি জীবর কথা ছাড় হ্যাঁ ই মনিষ জীবতে হ্যাঁ যাহার দেহরে আচ্ছা জলীয় অংশ বলে পানি অংশ তোমার কবার কথা পানি হ্যাঁ জলীয় অংশ যদি কমি যাবা হ্যাঁ মানে 24 ঘন্টা নেই যে 10-12 ঘন্টা ভিতরে স্পট একটি ডক্টর কিসে ডক্টর রে সে ডক্টর আর কেনতা সে যে ছাড় তারপরে 7 দিনের ভিতরে রিপোর্ট দেখলা ডবল চেক নি বলে জানিবি নে পারতে হবনি আর যেনতা তার পাট অনুসারে মকে বতালা দুটি সজনী আর কাঁদি দেলা গো নে বারবার বেলা আর যেতে বেলে মুই হ্যাঁ হেলা তো কও যে গুডে কথা হয়ে আজ্ঞা কন্দা বুবা যদি করমি শাশ শ্বশুর যদি ঘরে মরি যাউছন কন্দা বুবা যদি করমি বলে কন্দা বুবা কলে আখি কান্নে বাড়ির লোক মতে কাঁ বলবে ওকে জনতা করবি বুন্দে বাহার কর দিও আজ্ঞা বনি যে পহলা বিজরা আঠি করে কানবো বলে রকত বুন্দে বাহার বাবা এতির কাজে নেই কান সুকে সুকা হ্যাঁ পারি দেছি কে মাইতে ঘি ডালি করে দিব দুতি গো মোর মাই কাঁ বইলি গো তোমার ভাই ঘর কে যেতিনি যে পিলা নিষ্পত্তি মু নি দেলা মোর মাই কাঁ বচন কহলে বচন হয় হয় বচন নেই না হাতি চক নেই নেই যে পুহারি বচন মোর মাই কাঁ বচন কহলে যে বচন কহ উয়া গো সমাজ চক, খালি চক। চক কেন্দ্রে নড়িয়া নড়ি দেলা না বাবু ও যেতেবেলে মুই রাধাঘর কে যেতিলে যেতেবেলে মুই রাধার ঘর কে যেতিনি রাধাকে কেতে বুঝেই সুজে করি কহনি নিষ্পত্তি নি বল দেলা আর বলা যে সে পিলাকে আমার ঘরে ডাকি দেব যে সে পিলাকে তার মোর দেখা দিবা বলা বুঝলু যদি ই কথা অসত হলে যদি ই কথা যদি তোতে অসত হবা যে যা মোর মুড়ে পিসাব করবো रास्ता में जा उठी बाबा उठी का फुकी दी थी দুতি মুখ শুনে পিতবাস হে হরি পিতবাস বলন্তি মুজবি রাধা পাস उठी का चलिले निज सदन मोर कानू निज सदन রাধাপুর বিজে নারায়ণ ধীরে ধীরে হরি চলে গলে কবাটরে কর মারি দেলে মাই গো সদিরে ডাকন্তি বনমালি গমাই বনমালি উঠর ধামাই দুঃখী সংখালি
ঠরা ধামাই মোর প্রেম শিলা শুখিলা সমুদ্র মোর বুড়ে ভেলা আগো ঠরা দেখতে করু পর গমাই করু পর এক গীতা রস ভাসে খগেশ্বর মোর মাই কেতে দিন নাই শুইবাই শুই পড়িছন সখা के दवा नो पोके तू छो ज्यादा हो चावला বিচক্ষণা রে এ বিচক্ষণা রে এ বিনা তো প্রীতি কে গতি অছি জগতে রে বিচক্ষণা রে হই কি রাধামাই গো যন্ত্র কিরণে ফিটা গোবিন্দা ধরি অহরে কে সেটা কুছ মনম ধরি মন কুঞ্জ বিহারি গো মাই মন কুঞ্জ বিহারি কুঞ্জ বিহারি কি বাবু গো শিশু को सरी पिला गो शिशु को सारी মোহনাম শ্যাম ঘন গমাই মোহনাম ঘন শ্যাম মোহনাম শ্যাম ঘন ঘন যে আকাশ চিহ্ন বাবু গো জ খোঁজ বাবু গো স্বর্গ ভুবন মোহনাম কলা ভমর গমাই মোহনাম কলা ভমর মোহনাম কলা ভমর 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 রাধা বলি ডাকিলা রাধা বলি ডাকিলা
ଜଣେ ମତେ ମାଇକୋ ବୋଲି ଡାକୁଛ। তুমি কে বাবু? তোমার ভনজা আইছেন বলবো সখা। এ মা হেটা পরে তোমার গঞ্জাই ছঙ্গ। কে গঞ্জা নেই ভঞ্জা। গঞ্জা কি কে যা ওটা বলছিলেন না। এতে রাতি আসবে এ মাসে চুলি পুটু গঞ্জাইছেন তো তার বাহার বাড়তেন। ভঞ্জা বলল সখা। আগো পিলা কা হেলা গো নাই মাই কেন তো কইলে গো क्या मेरे पुता খিলা খিলা কা পচরা শীতল বো। আচ্ছা তুমি কেন আসিছ? কেনু আসিছু? মুই আসিছে গো গোপপুরু। আর মুই আইছে গো আম ঘরু। আচ্ছা কাহা করে আসছ? মোর মামু ঘর কে আইছে গো। কে তোমার মামু? মোর মামু না কহলে চন্দ্রসেনা। আর মোর মামু না কইলে 17 অনা। অনা তাঙ্কু তুমি মামু কইছ? হয় হয় বাবু কি মোর জন্ম কি কৃষ্ণ জন্ম? হ্যাঁ ঠিক আছে। হয় কি বাপ ধন কলা কানু হয় কি রাধামাই গো রাধামাই। কৃষ্ণ তো সব নারায়ণঙ্কর মুই অবতার। তো সেই নারায়ণ যাহার পাদ পদ্মକୁ যুগ যুଗ ধরি তপস্ୟା କରି হর ব্রহ্মা নাই পাইলে। নাই পাইলে। যাহার পাদ পদ্মকে যুগ যুগ ধরি তপস্ୟା କରି কোটি কোটি ঋষি মুনি নাই পাইলে, সে কেন এতে রাতি আমার ঘরକୁ আসবে? এ মা আইছন তো গো। উমা শঙ্কর যে কি দেবদেব মহাদেবঙ্কর বিশেষ অনেক নাম মধ্যে গোটে নাম পাইছ। বড় উমা শঙ্কর বাল গঙ্গরু 64 ব্যাধি রোগ পাপ খণ্ডন হৌলম দেখ বার। হরি বল। এহিপরি লক্ষ্মী নারায়ণ তাঙ্ক ঘরে অন্ন বস্ত্রে পরিপূর্ণ করি গণেশ সরস্বতী বল বুদ্ধি বিদ্যারে প্রবীণ করি কৌশি ডক্টর চাকরি করন্তু বলম দেখবার। হরি বল। জ জ জ এ ডক্টর আবার লোকের ঘামনকে ধৌকি বাকে। মাই গো যদি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ হ্যাঁ আজি সুন্দর সভারে সুন্দর কথাটি তোমাকে পচরামি। কানা পত্রা ভগ মাই। যেটা পহলা আমার ভৌণী মানে লিখি করে দিয়েছিল। হ্যাঁ নে গো পিলা হে ধনবালি গো মই তোমার ধনমালি। ই মোর সোনা থালি গো ই সোনা থালি বি ই মোর ধনমালি গো ও হি মোর সোনা থালি গো ও হই গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন ধন হই গো মতে কথা পদে কহি খালি পদে দেব গো ধন। এ ধন মালিক সোনা থালি গো মাই গো ধন গো সোনা গো। হে ধন মালিক সোনা থালি গো মোর ধন মালিক মোর সোনা থালি গো ধন মালিক সোনা থালি গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন। হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন। দেব গো ধন। হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো। মাই গো 7 दिन 7 रात भरोसा हेला गनगर बोला एते एते माई नारे गोरा यमुना बढी 7 दिन 7 रात भरोसा हेला गनगर बोला एते एते माई नारे गोरा यमुना बढी नहीं
मते नाई करी गुप्त तुमे कह सत सत ए ନାଇଁ ଗୋ सुनछ ना ନିଅ ଗୋ मते नाई करी गुप्त तुमे कह सत सत इटा तो भाबी भाबी लेके बिपिन হয় গো মতে কথা পদে কহি দেব গো ধন হয় মতে কথা পদে কহি দেব গো मते कही देबे से चिट्ठी के न पड़लान बाबू गो କହ ଗୋ ମାଇଁ ई बाबू बाबू गो ମାଇଁ ଗୋ द्वापर जुगरे इंद्र राजा 7 दिन 7 राति अंधकार कले ଅନ୍ଧକାର କଲେ जे তবে শুনবো না শুইছিলে বে শুনবো वर्षा है नदी से वर्षा जलटा किए नाड़ी गला गोपपुर बासींकर किछि भी क्षति नहीं କ୍ଷତି ନା ହେଇ से कथा टिके मते कह ଯେ ମାଇଁ ଗୋ कम से कम गो धन भंजा आइले बोली कम से कम घर के टिके नहीं थी तो कुले टिके बसई थी तो गोर धन हां आउ दही लवणेश्वर जे कोनसी जिनिसटा देतिले खाई करी सब परिचय कहि आगो ई कथा कहबो निहाती भाबरे खायबो जेई कथा कहले घर के नब सत्य गो धन सत्य को पीड़ा सत्य गो रानी सत्य को राजा सत्य गो सुंदरी सत्य को सुंदर আগো গজগমনে মোর গেলে রানী গো মতে করিনে ঘাত রাজা 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 ई पिला खूब चोर रे वनी অমিত কারেকশন मंत्री हो छन करे অমিত কারেকশন হায় তোর কলি কথা লাগে আগো মোর সখাকে হেয়ার নেই করে ছাড়ি দিল যে কে বজা বাজাবে নাচবো अमित আসো किरिक्सन সখা মুই আসো विकास मीडिया আসো মুই किसान আনবি संबलपुरी पायल टीवी रूपेश मीडिया जेसी मीडिया साहू टीवी डोलेसोना ऑफिशियल आदित्य कलेक्शन किते लोक आज जास्तन खुश लागु छै মাউসি গো মাউসি মাউসি जो मोर सखा के आनबो तुम्हें हे योग्य के नहीं जगो ध्रुव मंडल हाय तोर हाय तोर कली कथा मते लागे सुरुता गो तुही मोर छातिर कलजा आगो गजगमनी मर गेल रानी गो आगो गजगमनी मर गेल रानी रे ए मते करने घात राजा मते बोलते घात राजा 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 आगो धन हाँ हाय तो कली कथा लागे सुरु तागो तुई मो छातिर कलजा ए तो कली कथा लागे सुरु तमय तुई मो छातिर कलजा नितेश बालक 20 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिसंती बड़ आनंद एक बार हरि हरि बोलो तांको अंगरु अष्ट रोगी 64 व्याधि सब खंडन करंतु एक बार हरि हरि बोलो काणे ना आगो त्रेतया जुगारा गिटागो से अवस्थिरु शिवराम से तपस्विरु शिवराम
ଆଗ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀତାଙ୍କ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇଲେ ଖାଇଲେ ଖାଇ ସାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଉଦର ଶାନ୍ତି ନ ହୋଇଲେ। ଆଚ୍ଛା 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 ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର କେ ବୁଲବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ହଁ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ସୀତାମାତା କାଣ କଲେ ନା ହସ୍ତରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ କରି କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ତୁମେ ଏଇ ଆଡେ ଗୀତ ଗାଉଛ କି ବୁଝେଇ ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା। ତ 21 ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଉଦର ଶାନ୍ତି ନ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଜଳ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଯାଇଥିଲେ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ପାଶକେ ଯାଉଛନ୍ତି ସୀତା ମାତା ନାଇଁ ନାଇଁ ସୀତା ମାତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ଯାଇଥିଲେ ପାଣି ମାଗିବା ପାଇଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ସୀତା କ୍ରୋଧବର ହେଇଗଲେ ରାଗିଗଲି 21 ଦିନ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ତୁମର ଯଦି ଉଦର ଶାନ୍ତି ନ ହେଲା ମୋର ଅଭିଶାପ୍ୟ ଘେନ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେବା ଦୟାପୂର୍ବକ ନିରବତାର ସହିତ ବସି ପଡନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯଦି ହଲ୍ଲା କରିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ବନ୍ଦ କରିକି ତମେ ଠିକ କହସ ଗো ମାଇ। ବାକି ଦିନ ମୁଁ ଚୁପ ପଡିଥିଲି ଆଜି କହୁଛ ନାଇଁ କି ମାଇ ଗো। ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତାମାତା ଅଭିଶାପ୍ୟ ଦେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିବାଦ ହେବା ସେହି ସମୟରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜନ 7 ରାତି 7 ଦିନ ଲଗାଣ ଘୋର ବର୍ଷା କରିବେ। ସେହି ଜଳ ସବୁ ତୁମେ ପିଅ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ବୋଲି ସୀତାମାତା ଅଭିଶାପ୍ୟ ଗୋ ଦେଇଥିଲେ। ଆଗ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ସବୁ ପିଲେ ଗो ଯମୁନା ବଢି ନେଇ ହେଲା ତେଣୁ ଗୋପପୁର ନେଇ ଉହୁଲିଲା ଗো ଖାଲେ ନାଲେ ଫନେଇ ଥିଲା। ଇଟା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଗୋ ମାଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ইটা লেখিছে বিপিন সুতা মহাদাদা। এইটা লেখিছে বিপিন বজ্রগীর বেটা গো। এ তোর কলি কথা লাগা সুরু তামাই তুই মোর ছাতির গোলো যা। এ তোর কলি কথা লাগা সুরু তামাই তুই মোর ছাতির গোলো যা। আমার ভৌণী মানে ঝিও মানে কেউ দিনে রজবতী হেলে শুভ হইথাই এবং কেউ দিন হইଥିଲେ অশুভ হইଥାଏ সেটা কহম। তারপরে আমার পয়লা দিলে গোটে চিঠি সেটা ছাড়ি নুরি খোঁজি করে আনিছেন। এক বৃক্ষ 3 শাখা 4 পত্র 6 স্বাদ দিজা ফল বেনি গর্ভর শিশু হইলে যাতে সেটা কহবা। দুইটা বুঝে করে কহবার আছে ননিলা। তো কেনতা ভাবরে বুঝামা আগ নারী শিক্ষা কথা তোমাকে বুঝাই দেমা যে রবি সোম মঙ্গল বুধ গুর শুক্র শনি সে 7টা 12 রে নারী কেনতা রজবতী হলে